Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaumul khamis 18 September 2025 kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dalam pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari, yang mana kita masuk kepada bab yang ke-13 dari Kitabul Iman. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ana a'lamukum billah. Chapter 13, Nabi al-Bukhari said, the statement of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, I know Allah Ta'ala better than all of you do. Ana a'lamukum billah. Aku adalah orang yang paling mengetahui atas kalian dari Allah. Wa annal ma'rifata fi'lul qalbi, and knowledge is the act of the heart. Liqaulillahi ta'ala, walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum, but he will call you to account for that which your heart have in it. So Al-Bukhari said, haddatsana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Abdah an Hisham an abihi an Aisyata qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza amarahum minal a'mali bima yutiquna qalu inna lasna ka hayatik ya Rasulullah inna Allaha qad ghafara laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar fayabdabu hatta yu'rafa al-ghadabu fi wajhihi thumma yaqul inna atqakum wa a'lamakum billahi ana inna atqakum wa a'lamakum billahi ana. So this hadith narrated from Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah idza amarahum minal a'mal bima yatiqun. Whenever Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordered the Muslim to do something, he used to order them deed which were easy for them to do. Maka kata Aisyah, tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jika memerintahkan suatu peribadatan, baik salat, baik puasa, baik haji dan umrah, idza amarahum minal a'mal bima yutiqun, bahwa Nabi jika memerintahkan kepada para sahabat untuk melaksanakan amalan, maka Nabi akan memerintahkan mereka amalan yang dimampui oleh kaum muslimin, tidak memberatkan bagi kaum muslimin. Semua perintah Nabi tidak memberatkan. Dan ini sesuai dengan ucapan Allah, fattaqullah mastata'tum. Yuridu bikumul usr wala yuridu bikumul usr. Maka ayat-ayat yang kami baca tadi, fattaqullah mastata'tum, ma yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr, yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Maka maknanya adalah Allah Jalla wa Ala tidak memerintahkan kepada hambanya kecuali menginginkan kemudahan sehingga diamalkan.
tidak menginginkan kesusahan. Maka ini makna ucapan Aisyah bahwa Nabi tidak memerintahkan kecuali perkara yang mampu untuk dilaksanakan oleh kaum muslimin. Kemudian dikatakan di sini, qalu, maka mereka berkata, inna lasna kaihaatik, ya Rasulullah, innallaha qad ghafara laka min ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam when he instruct them with al-istita'ah, which were easy for them to do, and they said, O Messenger of Allah, we are not like you. Allah has forgiven you past and future sin. Maka wahai Rasulullah, kami tidak seperti keadaanmu, di mana kamu diampuni dosa-dosanya yang akan datang dan telah lampau. Adapun kami pendosa-pendosa besar, itu maknanya. Fayagdabu hatta yu'rafa al-ghadabu fi wajhihi. Maka Nabi marah. Dan marahnya Nabi tidak disembunyikan. Terlihat dari wajahnya yang merah dan matanya yang memerah. Summa yaqul inna atqakum wa a'lamakum billah ana. Sesungguhnya orang yang paling taat kepada Allah, paling takut kepada Allah, paling berilmu atas Allah adalah aku. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, and he is angry, I am the most Allah fearing and know Allah better than all of you do. So this hadith, barakallahu fikum, isyarah to the other hadith from Aisyah in Al-Bukhari and Muslim, but the riwayah at-tawilah, the long riwayah, when three people dhahaba thalatha rahtun ila Aisyah fasa'alu an ibadati Rasulillah. So they came, three people, to Nabi, but Nabi is not staying. So coming to wife of the Nabi, Aisyah, how was Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam make ibadah, make worship? So Aisyah said, do and that. Maka hadis ini isyarah kepada hadis yang panjang, di mana tiga orang datang kepada Nabi menanyakan kepada istri Nabi apa yang dilakukan peribadatan Nabi. Maka dikatakan Nabi salat malam, Nabi berpuasa, Nabi dan seterusnya. Summa qala haula wa hadha qad madha ma'ana fi riyadhis salihin na'ula. Fi riyadhis salihin fi hulufil ibadah. Falamma wallu, maka di saat mereka berpaling, mereka berbicara dengan keras dan terdengar oleh Aisyah. Ama ana la asumu wa la uftir. Adapun aku terus akan berpuasa, tidak akan pernah berbuka. Yang satu lagi, wa ama ana sa'usalli wa la anam. Adapun aku akan terus salat setelah salat Isya, salat malam terus sampai fajar, begadang tanpa tidur. Kemudian yang satu lagi, ama ana la atazawwajun nisa. Adapun aku tidak akan pernah menikahi perempuan. So this guy came to the Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam not there, so they asked Aisyah, what about ibadah worship Nabi? So Aisyah said, Nabi sallallahu alaihi wasallam do this and do that, and they all said, and Aisyah hear it, I will not sleep all the night, I will pray to Allah.
And the second, I'm not break my fasting. I'm only fasting in the day, all day. And the third, I'm not married woman, because women make weak in the worship. They thinking like this. Now we want make ibadah. Oh, my wife. Oh, my wife. I want fasting. Oh, my wife. And the other. So I'm never married a woman. So this, the hadith, the origin like this. So after they gone, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam coming. So Aisyah tell Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam about the three men. They hulu, they extreme with ibadah. So Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said here, Adahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam came to them because they said, "Qalu inna lasna kahai'atik." So they say to Nabi, "We are not like you, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah forgive you for the sins before and the sins after. So we are not like you. Allah has forgiven you past and future sins. So please, I want to make this and that." So Nabi angry. So this is the point. Nabi don't want all the Muslim make extreme to ibadah, because your body have hak and your wife have hak. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angry. Fayagdabu hatta yu'rafu al-ghadaba fi wajhihi. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam became angry, and it was apparent on his face, and he said, wa huwa yaqul inna atqakum wa a'lamakum billahi ana. I'm the most Allah fearing. Aku orang yang paling takut kepada Allah. And know Allah better than all of you do. Dan aku orang yang paling mengetahui bagaimana ibadah yang diterima oleh Allah. Bagaimana Allah mencintai ibadah, tidak seperti yang kalian lakukan. So this the long hadith in the other riwayah. So we know now why Nabi Muhammad SAW angry. Because he see the Muslim make extreme for worship. So Nabi Muhammad SAW said here, I am the most Allah fearing. Yani I am the most Allah fearing, but I married woman. Nabi Muhammad SAW have 9 women, and I pray and I sleep. Like in the hadith Maimunah Ibn Abbas, I sleep in house of Maimunah, wife of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kholati. After this, Nabi sallallahu alaihi wasallam sleep with Maimunah, and in the night he wake up. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, I am the most Allah fearing. Maka di hadis ini disebutkan inna atqakum. Aku orang yang paling takut dari kalian semua. Tapi Nabi tidur. Kemudian bangun di sepertiga malam terakhir. Itulah ibadah yang benar. Namun kalau tidur kebablasan kemudian adzan kedua baru bangun, atau salat fajar masbuk, bagus. Allahu musta'an. Bagus. Maka Nabi mengatakan inna atqakum, aku lebih takut kepada Allah daripada kalian, dan aku tidur malam dan aku berpuasa dan berbuka. Maka Nabi berpuasa dan berbuka, berpuasa dan berbuka dan seterusnya. Wa a'lamakum billahi ana, dan aku yang lebih mengetahui jalan yang benar kepada surga, peribadatan diterima daripada kalian. So this the hadith. Where is the point from the Kitabil Iman?
The point in Kitabil Iman, Allahu a'lam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam is atqakum wa a'lamakum billah. So Nabi Muhammad SAW is the strong man in iman. And Nabi not hulu, not extreme in his ibadah. So now we going to the sanad. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad ibn Salam. Muhammad ibn Salam is the Shaykh of the Bukhari. He stay in the stage of the 10 like Imam Ahmad. And he is above than thiqah. Thiqatun sabtun hafidun. Ibnu Makula say kana thiqatun. Abu Hatim say thiqatun saduq. Wa Imam Ahmad ibn Hanbal, when someone ask him, di saat ditanya seseorang, haddatsani, faqala min aina anta, faqultu min Bukhara, faqala alam tasma' min Muhammad ibn Salam ma yakfik. So when Tulabul Ilm came to Imam Ahmad, hadithni, please Imam Ahmad give me hadith. So Imam Ahmad asked him, where you come from? From Bukhara. So why you came to me and not coming to Muhammad ibn Salam from Bukhara? So this like tawthiq from Imam Ahmad, the big tawthiq. And I remember like this Imam Ibn Baz rahimahullah. When someone asking to Ibn Baz in Saudiya before, Ya Sheikh, I want coming to the Madinah University to learn. Please give me shahadah like this. So Ibn Baz rahimahullah asked him, where you come from? I'm come from Yemen. So Ibn Baz said, why you leave the Imam Muqbil al-Wadi and you came here for learning in Medina? So this is the point. Imam Muqbil al-Wadi is Imam. Why you came here? Stay in Yaman, learn with him. Maka Ibn Baz ditanya oleh seseorang yang ingin menuntut ilmu di Madinah, ingin masuk university dohirnya ataupun belajar bersama masyayikh di Saudiya, dan dia memberikan syahadah atau memberikan izin karena dia waliul amr, bisa memberikan izin dan memberikan iqamah dan seterusnya. Maka ditanya, kamu datang dari mana? Aku datang dari Yaman. Kenapa meninggalkan ulama Yaman, Imam Muqbil al-Wadi'i, dan kamu datang ke sini untuk belajar di sini dan meminta tazkiyah kepadaku? Maka dalika Ahmad ibn Hanbal, when someone came to him, hadithni Imam Ahmad, give me hadith. Where you come from? I'm from Bukhara. So why you leave from the Bukhara? Muhammad ibn Salam, he is Imam, and just you came to me, to Ahmad ibn Hanbal. So this dalil Ahmad ibn Hanbal is Imam and Muhammad ibn Salam is Imam, and Imam Ahmad tawadu. He said, going to Muhammad ibn Salam, not going to me, because you stay in Bukhara. Maka pergilah kepada Muhammad ibn Salam, bukan kepadaku, karena kamu orang Bukhara. Maka Muhammad ibn Salam al-Bukhara al-Baikundi, maka dia tinggal di Khurasan. Al-Khurasan masuk dulu sangat luas, Khurasan itu.
masuk kepadanya Bukhara. Kalau sekarang negara-negara Soviet yang sudah terpecah belah, maka dulu masuk ke Khurasan, maka Khurasan sangat luas petaknya. Bukan hanya Iran di zaman now saja, tetapi di zaman dulu luas, masuk negara-negara yang sekarang menjadi Uni Soviet pun kepada negara dari Khurasan. Dan begitu pun telah disikohkan oleh para ulama. Berkata Yahya ibnu Ma'in bi Khurasan kanzun inda Muhammad ibn Salam wa kanzun inda Ishaq ibnu Rahawih. Siapa Ishaq ibnu Rahawih? Qarinnya Imam Ahmad. So Imam Ahmad and Ishaq ibnu Rahawih is two imam. And the third Muhammad ibnu Salam. So Muhammad ibnu Salam and Ishaq ibnu Rahawih same from Khurasan. So in the time Imam Ahmad have a friend. Maka Imam Ahmad mempunyai qarin, orang yang paling menjadi sahabat kental, the old friend Imam Ahmad dalam menuntut ilmu. Siapa? Ishaq ibnu Rahawih. Dan Ishaq ibnu Rahawih ini dari Khurasan. Dan Yahya ibnu Ma'in temannya Imam Ahmad dalam menuntut ilmu. Jadi mereka menuntut ilmu banyak di berbagai tempat. Dan mereka selalu bersanding, Yahya ibnu Ma'in, Imam Ahmad, Ishaq ibnu Rahawih. Maka berkata Yahya ibnu Ma'in, karena Ishaq ibnu Rahawih dari Khurasan, dua imam dari Khurasan di zamannya. Siapa? Ishaq ibnu Rahawih dan Muhammad ibnu Salam. Maka ini ucapan Yahya ibnu Yahya al-Handali. Maka inilah dari keadaan Muhammad ibnu Salam. So he is imam. Akhbarana Abdah bisukunil ba. Maka Abdah ibnu Sulaiman Abu Muhammad Al-Kullabi Al-Kufi. Maka dia fi sigar at-tasi'ah. Maka turun kepada Abdah hanya satu tabaqah saja. Maka Abdah rawi yang thiqah. Dikatakan kepada Imam Ahmad tentang Abdah ibnu Sulaiman, faqala thiqatun thiqah. Maka dia adalah thiqahnya dari orang yang thiqah. Maka ini menunjukkan dia di atas derajat dari thiqah. Maka Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutnya di Taqrib thiqatun sabtun. Dan begitu pun Yahya ibnu Ma'in di saat ditanya, thiqatun fil hadis. Kemudian meriwayatkan dari Hisham, wa huwa Hisham ibnu Urwah ibnu Zubair ibnu Al-Awwam. So Hisham ibnu Urwah ma'ruf tabi'is shaghir, wa huwa thiqatun faqih ma'ruf, disikohkan oleh para ulama. Bahkan berkata Abu Hatim, thiqatun imamun fil hadis. Wa huwa yarwi an abihi kama huna, meriwayatkan dari bapaknya. Berarti siapa bapaknya? Urwah ibnu Zubair. Hisham ibnu Urwah ibnu Zubair ibnu Al-Awwam. Idan Abu Hisham ibnu Urwah, Urwah ibnu Zubair. Fa idan Urwah ibnu Zubair Abu Hisham mahaluh sawa, huwa thiqatun bal imam. Wa Urwah ibn Zubair mada qarabah ma'a Aisyah. Maka Urwah ibn Zubair anaknya Asma binti Abi Bakar, dan Asma dengan Aisyah adik kakak. Asma lebih tua dan Aisyah lebih kecil. Maka keduanya putri dari Abi Bakar. Berarti Urwah ibn Zubair apa bilang ke Aisyah? Kholah, bibiku, karena dia dengan ibunya bersaudara.
Maka khalatuhu Aisyah ummul mukminin. Maka inilah dari Urwah ibnu Zubair, dan anaknya tadi siapa? Hisham. Dan Hisham yang paling masyhur dari anaknya. Emang masih punya anak yang lain? Iya. Banyak anak-anaknya. Yang paling masyhur Hisham. Maka siapa saja anak-anak dari Urwah? Abdullah ibnu Urwah, Umar ibnu Urwah, Muhammad ibnu Urwah, Yahya ibnu Urwah, Uthman ibnu Urwah, Ubaidillah ibnu Urwah, Mus'ab ibnu Urwah, dan Hisham ibnu Urwah. Maka lihat bagaimana para ulama di zaman dulu mempunyai anak laki-laki yang banyak, dan mereka bintang-bintang dari ulama-ulama ahli sunnah. Namun Hisham yang paling kuat dari periwayatan di dalam hadis dan faqih dan masyhur. Kana faqihan aliman katsirul hadis sabtan ma'munan. Maka dia orang yang sangat mumpuni sekali. Dan Urwah ibnu Zubair, maka dia adalah anaknya dari sahabi Az-Zubair ibnul Awwam, suaminya Asma. Dan Urwah juga thiqah. Kemudian meriwayatkan di sini dari kholahnya, dari bibinya Aisyah. Maka inilah dari segi sanad. Maka sanad dari Hisham, apa sanadnya? Hisham an Urwah an Aisyah, silsilah di Al-Madaniyin. Harus ingat, Aisyah dari Madinah. Dan begitu pun keturunan-keturunannya min ahlil Madinah. Namun Abduh, maka dia dari Kufah, dan Muhammad ibnu Salam dari Bukhara ataupun Khurasan. Maka ini yang bisa kita berikan dari hadis. Maka dipersilahkan kepada ikhwah untuk